বৃষ্টি হয়েছে মানে জল ছাড়লে মানুষ গ্রামের লোক এখানে হতে চালু হয়নি শুরু হয়ে যাবে মাল আসছে না पुलिस है और बहुत थक गए पुलिस क्या कर मन करता खराब है कर दिन साला तू ये पूर्व का चीज सब आज के ढोला हमने से ढोला राखर माकर किया जे कोइरा बच जा टाना शुरू है के আস্তে বৃষ্টিতে ব্রেক লাগছে না ভিডিও কল লাউড়া করছি এগুলা ভিডিও কল হ্যাঁ করছি তো কি আমরা গাড়ি লাগাবার জন্য জায়গা পাচ্ছি না মানুষ ওটা দিয়ে হয়েছে দেখ আপনারা আস্তে আস্তে